گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے انسانی تاریخ کے پہلے قصبے کیٹا لاہوک کی داستان سنی تھی۔ اس پہلی انسانی بستی کے ساتھ ہی ہمارے آباء و اجداد نے کئی جگہوں پر بستیاں آباد کرنا شروع کر دی تھی، مگر پھر یہ ارد گرد پھیلی پہلی انسانی بستیاں ایک دوسرے کے قریب آتی گئی۔ کیسے؟ یہ ایک اور بڑی دلچسپ داستان ہے۔ نیچر کی طاقتوں نے انسان کے رہنے سہنے کے طریقوں کو ہمیشہ متاثر کیا ہے، اور آج بھی نیچر یہ کام کر رہی ہے۔ انسان تاریخ بھر میں نیچر کے اشارہ ابرو کا صید رہا ہے۔ فطرت کبھی انسان کو موقع دیتی تھی تو کبھی موقع چھین لیتی تھی، کبھی سرسبز وادیاں دکھا کر فطرت نے انسان کو بستیاں آباد کرنے کا خیال دیا، تو کبھی کسی طوفان، کسی زلزلے، کسی سیلاب نے بسی بسائی بستیوں کو مستقبل کے آثار قدیمہ میں ڈھال دیا۔ مذہبی اسطوروں سے لے کر قدیم تواریخ میں ایک ایسی ہی بڑی آفت کا ذکر اکثر ملتا ہے جسے کہا جاتا ہے عظیم سیلاب یا طوفان نوح۔ آثار بتاتے ہیں کہ آج سے کوئی 4000 سال پہلے ایک ایسا سیلاب آیا تھا جس نے ابتدائی تہذیبوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اس سیلاب کی زد میں وہ تمام ہی معاشرے آئے جو اس وقت موجود تھے، بشمول چینی تمدن کے۔ مگر اس تباہی پر باقی تہذیبوں کے مقابلے میں چینی تہذیب نے ایک بالکل ہی الگ رویہ اپنایا۔ انہوں نے اس تباہی کو نہ بھولنے کا عزم کیا، حتیٰ کہ آج بھی چین میں بڑے بوڑھے اپنے بچوں کو اس عظیم سیلاب کے قصے سناتے ہیں۔ ان قصوں میں کچھ تو شاید متھ تھے، اسطورے، گھڑی گھڑائی باتیں، لیکن شاید ان کے بعض حصے سچی تاریخ بھی ہیں۔ پرانی تواریخ اور مسودوں سے پتہ چلتا ہے کہ چینی تہذیب جن علاقوں میں قائم تھی وہاں 9 سال تک موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے دریائے زرد یعنی یلو ریور کے بہاؤ کا رخ بدل گیا۔ اس سے ایک بڑی تباہی کی بنیاد پڑی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یلو ریور کو چینی آج بھی چائناز گریٹ سارو کہتے ہیں۔ یہ دریا اپنا بہاؤ بدلنے کے بعد بہت بے دردی سے بستیاں اور قصبے برباد کرتا گیا۔ ایک تحقیق کے مطابق 3000 میل طویل یلو ریور نے ایک بہت ہی وسیع علاقے کو ڈبو دیا تھا۔ قدیم چینی کہانیوں میں ایک کہانی بڑی مشہور ہے کہ چین کے بادشاہ نے ایک آدمی کو جس کا نام تھا گون دریا کا رستہ بدلنے کا کام دیا، مگر یاد رکھیے یہ اس وقت کی دنیا میں کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بادشاہ نے گون کو کہا کہ اگر اس نے دریا کا رخ بدل لیا تو اسے بہت سے انعامات سے نوازا جائے گا، لیکن اگر وہ یہ نہ کر پایا تو اسے اپنی جان کی قربانی دینا ہوگی۔ گون نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اس نے مٹی کے کئی چھوٹے چھوٹے ڈیم بنوائے جس میں ہزاروں مزدور سالوں تک مصروف رہے، مگر دریاؤں کے رخ بھلا مٹی کے یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم کیا خاک بدل پاتے؟ سو جب بھی دریا میں طغیانی آئی یہ بند کاغذی بند ثابت ہوئے۔ گون اپنے لوگوں کو نہ بچا سکا اور نہ ہی خود کو، اور جیسا کہ اس دور کی روایت تھی کہ باپ کے تشنا نامکمل کام
बेटे पूरा किया करते थे। बादशाह की शर्त के मुताबिक गून को इस नाकामी के बाद फांसी दे दी गई तो उसके बेटे यू को दरिया को सिधाने का प्रोजेक्ट दे दिया गया। कदीम चीनी कहानियां बताती हैं कि यू की बीवी जो उस वक्त हामला थी, यू ने उसे भी छोड़ दिया और अहद किया कि अब वो तब ही घर लौटेगा जब वो दरिया के जिन को उसकी बोतल में कैद कर लेगा। पुरानी चीनी कथाएं बताती हैं कि यू ने पूरे दरियाए जर्द का एक भरपूर सर्वे किया और अपने बाप से बिल्कुल ही अलग मंसूबे के साथ उसने ये काम शुरू किया। यू का प्लान ये था कि नेचर से जंग नहीं करनी, कोई डैम तामीर नहीं करनी। यू का मंसूबा था कि नेचर की ताकतों के खिलाफ, दरिया के बहाव के खिलाफ लड़ना नहीं है, बल्कि दरिया की ताकत को तकसीम करके उसे कमजोर करना है। यू ने दरिया से नहरों के कई नेटवर्क निकालने का इंजीनियरिंग मंसूबा बनाया। ये इंजीनियरिंग का शायद सबसे बड़ा मंसूबा था जो उस वक्त तक दुनिया ने देखा था। यानी जब दरिया में तुग़यानी आती तो उसकी शिद्दत को कम करने के लिए उसका पानी नहरों में छोड़ दिया जाता और यूं सैलाब की शिद्दत में कमी ले आई जाती ताकि दरिया का पानी वहशी न होने पाए। अब इस सारे मंसूबे में सिर्फ एक ही बड़ी रुकावट थी और वो रुकावट ये थी कि दरियाए जर्द यानी येलो रिवर के किनारों पर कई कबाइल आबाद थे और अक्सर कबाइल की एक दूसरे के साथ दुश्मनी थी, जानी दुश्मनी। अब इन कबाइल को कैसे इस काम के लिए इकट्ठा किया जाता? वही कबीलाबाजी, ट्राइबलिज्म, जो एक वक्त में इंसानों की एक बड़ी दरियाफ्त साबित हुआ और जिसकी वजह से इंसानों को सुख का सांस मिला, सुकून से रहना नसीब हुआ, अब एक मुसीबत की शक्ल में सामने खड़ी थी। येलो रिवर की तबाहकारियों को रोकने का बस एक ही तरीका था कि उसके किनारे पर आबाद सारे कबीले मिलकर काम करने पर तैयार हो जाएं। यू का तारीखी मंसूबा अब शुरू होने को था। कहानी बताती है कि अगले 13 साल तक यू इस मंसूबे की तकमील में ऐसा सरगर्म रहा कि इस अरसे में 3 बार वो अपने घर के पास से गुजरा, मगर अपनी कसम का ख्याल रखते हुए कभी अपनी बीवी और बच्चे को ना मिला। और फिर आखिरकार ये मंसूबा मुकम्मल हो गया। येलो रिवर से कई नहरी सिलसिले निकाले जा चुके थे और फिर बारिशें आई। यू के इस अजीम इंजीनियरिंग मंसूबे की आजमाइश का वक्त आ चुका था। शदीद बारिशें हुई, दरिया में शदीद तुग़यानी आई, मगर येलो रिवर इस बार अपनी हदों में रहा, क्योंकि उससे निकाली जाने वाली नहरों ने दरिया का सारा जोर खत्म कर दिया था। चीनी इंजीनियर यू की ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कि वो सैलाब जो तबाहकारियां ला रहा था, वो इस इंजीनियरिंग के शाहकार मंसूबे के पूरे अमल के दौरान इंसानों को, कबीलों को करीब लाने की वजह बन गया। दरियाए जर्द के किनारे आबाद सारे मुतहारिब कबाइल इस मंसूबे की वजह से एक दूसरे के करीब आ गए और उन्होंने ये जादुई टोटका भी सीख लिया कि साथ मिलकर हर ताकत से लड़ा जा सकता है। यू के इस मंसूबे की वजह से दरियाए जर्द के किनारे आबाद सारे कबाइल एक
सिंगल अथॉरिटी के तहत जमा हो गए और जिसके सिले में तमाम कबाइल के लीडरों और बादशाहों ने मिलकर यू को अपना लीडर और वली अहद मान लिया। मुहक्किकीन कहते हैं कि यू ने ही पहली चीनी सल्तनत की बुनियाद रखी थी और ये पहली सल्तनत इसी येलो रिवर के किनारे कायम हुई थी। यू को आज भी चीनी डा यू कहते हैं, यानी द ग्रेट यू। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि चीन का पहला हीरो कोई जंगजू, कोई फातह नहीं, बल्कि एक सिविल इंजीनियर था। चीनियों ने साथ मिलकर रहना सीख लिया था। एक ऐसा आर्ट जिसने इंसानी तारीख को एक नया मोड़ दे दिया। मगर जैसे ज़रई इनकलाब के फायदों के साथ नुकसान भी हमने देखे, जैसे सेटल्ड बस्तियों के साथ वबाई मर्ज भी हमने देखे, इसी तरह सल्तनतों के क़याम से भी मसाइल के अजदहाम ने सर उठा लिया। मुकाबले की दौड़ शुरू हो चुकी थी। वसाइल पर कब्जे की जंग का तबल बज चुका था। मैं और तू की तकसीम हो चुकी थी। हर सल्तनत में फैलाव की ख्वाहिश सर उठा चुकी थी और इसके बाद दुनिया में जो मसाइल उभरे वो शायद कभी हल न होने के लिए उभरे थे। सल्तनतों के क़याम के बाद क्या मसाइल थे जो इंसान के मुंतज़िर थे, ये जानने के लिए इंतज़ार करें अगली एपिसोड का। और अगर आप चाहते हैं कि अगली एपिसोड्स की इत्तला पर वक्त आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर